tayo. Hanap tayo. Ay! Yan! Hanap tayo. Sige po. Opo, hanap po tayo. Dito na sa likod. Hanap tayo. Left! Mami! Left! Ah, ref. Galing. Galing naman ng baby ko. Left! Ref. Ano laman ng ref? Left yan! Ref ba yan? Left! Ano left ba? Left. Dapat na! Dapat! Dapet. Scissor. Isa. Ato yun. Hindi yan atuyo. Hindi. Hindi atuyo. Tutik yan. Tulik. Chocolate. Yun na. Hindi yan chocolate na. Etap. Ha? Etap. Ketchup? Hindi yan ketchup. Tusukan nyo ng karayom, nak. Tinutusok doon yung karayom. Tayo. Tayo, mami. Opo. Papa. Papasa. Papaso? Papaso ba yan? Buyo namin. Papaso yan. Papaso. Papaso yan o. Hindi yan posporo. Needle, karayom. Tayo. Needle. Igay. Galing. Hindi yung papaso. Hindi naman yung posporo eh. Buyan. Alin? Ito oh. Alak ka yan. Hindi alak. Alak ka yan namin. Hindi yan alak. Alak. Ah, paano mo nalamang alak? Ayun o. Oh, hindi kaya. Hindi naman alak eh. Ingat tayo. Oh. Paano ginagawa doon? Ayun o. Ay, good. Ayun o.